Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference 22 Mei tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday over time with Electric Teleconference of May 22nd of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Elektrik Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with Electric Teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 22 Mei tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi koordinator Biro Tanggap Darurat Tanah Longsor, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 268 bulan April tahun 2032, Saturday 22nd of May 2032, Public Lecture Material e-Teleconference, extents of the Coordinator of the Bureau of Emergency Response of Slide Line, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what wide is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 268 of April 2032, Koordinator Biro Tanggap Darurat Tanah Longsor, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum, Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum, Bisnis Islam. Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi,
the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu the Coordinator of the Bureau of the Emergency Response of Slide Land, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, and the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences on Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, Department of Economics and Development Studies, and the Department of Research and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, and the Department of Management and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University to update by understanding the Circular Order Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely is Annex 2 of the Circular Order Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
lembar data pemilihan. Chapter 4, selecting data sheet. Identitas kelompok kerja. Kelompok kerja pemilihan diisi nama kelompok kerja, pemilihan. Contoh, kelompok kerja pekerjaan konstruksi, unit kerja pengadaan barang jasa, kementerian. Alamat kelompok kerja pemilihan, website layanan pengadaan secara elektronik. Identity of the work group, the election working group. Fill it in with the name of the working group of election. For example, the working group of construction of working unit of goods. Services procurement of ministry. Address of election working group. Website of electronic procurement service. Paket pekerjaan, nama paket pekerjaan. Uraian singkat pekerjaan, diisi uraian singkat dan jelas ruang lingkup pekerjaan kegiatan yang dilaksanakan. Lokasi pekerjaan, diisi nama alamat, kabupaten, kota, serta provinsi pekerjaan kegiatan yang dilaksanakan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, hari kalender sejak surat perintah mulai kerja, diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Job package, name of work package. A brief description of the work. Fill it in a brief description and clear of scope of work activities carried out. Job location. Fill it in address, regency, city, and province name of work activities carried out. Period of execution of work. Calendar day since the order to start work. Fill it in the time needed to complete work. Sumber dana. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan. Tahun anggaran, diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran. Sources of funds. This work is financed from funding sources, budget year. Fill it in sources of funds and budget year according to budget documents. Jadwal tahapan pemilihan. Sebagaimana tercantum dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Schedule of selection phases.
A stage in the electronic procurement system application. Peninjauan lapangan apabila diperlukan. Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu sampai dengan tempat. Field review if needed. Field review will be carried out on day, date, time, DD, place, penyesuaian harga. Penyesuaian harga diberikan tidak diberikan dalam hal tahun jamak yang melewati pelaksanaan konstruksi lebih dari 18 bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13. Price adjustment, given not given, in the event that the multi-year period passes the construction of more than 18 months and is effective from the 13th month. Mata uang penawaran dan cara pembayaran. Mata uang yang digunakan diisi rupiah atau mata uang dari negara. Pemberi pinjaman, pembayaran dilakukan dengan cara diisi pembayarannya didasarkan pada hasil. Pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan, monthly certificate, cara angsuran termin atau sekaligus. Currency of offering and way of payment. The currency used is filled with rupiah or the currency of the country donor loan. Payments are made by means of the payment is based on the result of a genuine measurement of the work actually carried out on a monthly basis. Monthly certificate, the method of installment terms or all at once. Masa berlakunya penawaran. Masa berlaku penawaran selama hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran, yaitu dari tanggal sampai dengan diisi dengan memperhitungkan akhir pemasukan dokumen penawaran sampai penandatanganan kontrak. The time of application, the period of validity of offer for calendar days since the limits in of submission of bid documents. I.e. from the date, day, Latin language, every day, filled in by calculating the in of submission of bid documents. Until the signing of the contract, jadwal pemasukan dokumen penawaran. Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, Schedule of Supply Documents.
See the selection schedule in the electronic procurement system application. Batas akhir waktu pemasukan penawaran. Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Limit opt-in of time of installation of offer. See the selection schedule in the electronic procurement system application. Pembukaan penawaran. Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Opening of offer. See the selection schedule in the electronic procurement system application. Pengisian dokumen kualifikasi. Pengisian dokumen kualifikasi dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Filling qualification documents. Fill in the qualification document in the electronic procurement system application. Dokumen penawaran. Dokumen penawaran yang diminta sesuai dengan yang terdapat pada instruksi kepada peserta. Pekerjaan utama yang diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan offer documents requested in accordance with those contained in the instruction to participants. The main work described in the method of carrying out the work. Nomor pekerjaan utama, the main job, 1 dan seterusnya, etc. Diisi oleh kelompok kerja pemilihan, filled in by the election working group. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu having the ability to provide the main equipment for carrying out work, namely nomor, jenis, type, kapasitas, capacity, jumlah, total, kepemilikan, status, ownership, status, 1, 2, dan seterusnya, etc. Diisi oleh kelompok kerja pemilihan, filled in by the election working group. Keterangan pencantuman merek, tipe, dan lokasi dalam daftar tidak menggugurkan, namun untuk keperluan pembuktian lapangan, information, inclusion of brand, type, and location in the list does not about, but for the purposes of proof of the field, memiliki kemampuan menyediakan personel
Manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu having the ability to provide managerial personnel for the execution of work, namely nomor tingkat pendidikan ijazah, education level diploma, jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan, position in the work, to be carried out, pengalaman kerja profesional, tahun, professional work experience, years, sertifikasi kompetensi kerja, work competency certificate, diisi oleh kelompok kerja pemilihan, filled in by the election working group. Keterangan sertifikat kompetensi kerja tidak dievaluasi pada saat pemilihan, dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi, dihitung berdasarkan tahun anggaran. Information, the work competency certificate is not evaluated at the time of election. Evidenced during the further appointment preparation meeting. Work experience is calculated per year regardless of the length of construction calculated based on the budget year, bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. The subcontracted section of work. Nomor jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan. Type of work that is mandatory subcontracted. Pekerjaan utama, the main job, 1, 2, dan seterusnya, etc. Pekerjaan bukan pekerjaan utama, job is not main job, 1, 2, dan seterusnya, etc. Pekerjaan yang disubkontrakkan dalam hal kelompok kerja pemilihan menetapkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan, maka penyedia wajib mensubkontrakkan seluruh pekerjaan dalam daftar tersebut. Kelompok kerja pemilihan tidak menetapkan daftar pekerjaan, yang disubkontrakkan, maka peserta menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan. Work subcontracted in terms of the election working group determines the list of subcontracted jobs. The provider must subcontract all work in the list. The election working group does not specify a list of subcontracted jobs, so the participants determine for themselves the part of the work to be subcontracted. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa usaha kecil.
Dalam hal tender paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran sampai dengan 25 miliar rupiah tidak mensyaratkan bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan, subkontrak dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam kontrak. Dalam hal paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas 25 miliar rupiah, maka bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan adalah bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis, dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa usaha kecil. Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas 50 miliar rupiah wajib mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis apabila telah tersedia penyedia jasa spesialis, dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa usaha kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan subpenyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat, kecuali tidak tersedia subpenyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud. Peserta tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utama. Penyedia usaha kecil tidak mensubkontrakkan pekerjaan yang diperoleh. Parts of work to be subcontracted meet the following conditions. The main work is subcontracted to specialist service providers and jobs not the main job to the small business service subprovider. In the case of a work package tender with a budget selling value up to 25 billion rupiah does not require work subcontracted. But in the execution of work, subcontracting can carried out in accordance with the provision in the contract. In the case of work package with a budget selling value above 250 25 billion rupiah, then the part of work that can be subcontracted or packaged with a budget selling value above 25 billion rupiah up to 50 billion rupiah must subcontract part of the main work to the specialist service provider if a specialist service provider is available, and a job that is not main work to small business service subproviders. Work package with a budget selling value of more than 50 billion rupiah must subcontract part of the main work to the specialist service provider if specialist service providers are available and jobs that are not main job, main work to small business service subproviders, and in the offer already nominate small business service providers from the local provincial work location unless the local provincial service subprovider is not available. Participants do not subcontract all the main work.
The small business provider does not subcontract the work obtained. Rencana keselamatan konstruksi. Penyedia menyiapkan penjelasan manajemen risiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini diisi oleh pejabat pembuat komitmen. Construction Safety Plan, the provider prepares an explanation of risk management as well as an explanation of the action plan according to the work type table and the identification of the hazards below, filled in by the commitment making officer. Nomor jenis tipe pekerjaan, kind, type of work, identifikasi bahaya, hazard identification, 1 dan seterusnya, etc. Catatan, format dokumen rencana keselamatan konstruksi ada pada bab 6 dokumen ini. Note, the format of the construction safety plan. Document is in chapter 6 of this document. Dokumen lain yang disyaratkan. Kriteria pemenuhan evaluasi harus rinci dan terukur. Other documents required. Criteria for meeting evaluation must be detailed and measurable. Sanggah banding dan pengaduan. Disclaimer, FL disclaimer, and complaints. Sanggah disampaikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Disclaimer is submitted through the electronic procurement system application. Tembusan sanggah dapat disampaikan di luar aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, offline, ditujukan kepada pejabat pembuat komitmen, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Aparat pengawas intern pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah diisi secara lengkap dan jelas. A copy of reputation can be delivered outside the electronic procurement system application offline intended for the commitment making officer, budget users, budget user proxies, government internal supervisory. Apparatus, ministry, institution, regional government, filled in completely and clearly. Sanggah banding disampaikan di luar aplikasi sistem pengadaan secara elektronik offline ditujukan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Kementerian lembaga pemerintah daerah diisi secara lengkap dan jelas. A false disclaimer submitted outside the electronic
procurement system application of line addressed to budget user proxy of ministry institution regional. Government filled incompletely and clearly. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. Offline ditujukan kepada aparat pengawas intern pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, diisi secara lengkap dan jelas. Complaints submitted outside the electronic event procurement system application offline are addressed to government internal supervisory. Apparatus, ministries, institutions, regional government filled incompletely and clearly. Jaminan penawaran asli apabila disyaratkan besarnya nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1-3% dari harga perkiraan sendiri dan diisi oleh kelompok kerja pemilihan. Jaminan penawaran ditujukan kepada nama kelompok kerja pemilihan. Diisi oleh kelompok kerja pemilihan. Masa berlaku jaminan penawaran selama hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak diisi oleh kelompok kerja pemilihan. Dalam hal jaminan penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada kas negara, kas daerah, diisi oleh kelompok kerja pemilihan. Original offer guarantee, if required, the amount of the bid security guarantee amounting to 1-3% of the sub-estimated price and filled in by the election working group. Bid security is addressed to name of working group of election, filled in by the election working group. Period of validity of the bid guarantee for calendar days from the deadline for submission of bids, calculating up to the estimate signing of the contract, filled in by the election working group. In the event that the bid security is disbursed, it is disbursed and deposited at State Cash Regional Treasury, filled by the election working group. Jaminan sanggah banding. Besarnya nilai nominal jaminan sanggah banding adalah sebesar 1% dari harga perkiraan sendiri dan diisi oleh kelompok kerja pemilihan. Jaminan sanggah banding ditujukan kepada nama kelompok kerja pemilihan diisi oleh kelompok kerja pemilihan. A field disclaimer guarantee, the nominal value of the field objection guarantee is equal to 1% of the sub-estimated price and is filled in by the election working group. The field's objection guarantee is addressed to name of the working group of election. Filled in by the election working group.
Sumber-sumber sources Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan, pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019 lampiran 2. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of deselection document standard for procurement of construction services in the context of yearly action in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019 Annex 2. http baharudintogatoro.blogspot.com 2013 04 singkatan Latin dalam resep Hotmail diakses Senin 28 Januari tahun 2018 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Accessed Monday 28 of May January 2018 as HT 45 of West Indonesian Time. Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 Mei tahun 2032 Masehi. First of May 2032, ANNO